Russia and Ukraine exchanged hundreds more prisoners on Saturday as part of a major swap that amounted to a rare moment of cooperation in otherwise failed efforts to reach a ceasefire. According to Associated Press, the exchange came hours after Kiev came under a large-scale Russian drone and missile attack that left at least 15 people injured. Ukraine's President Volodymyr Zelensky and Russia's defense ministry said each side brought home 307 more soldiers on Saturday, a day after each released a total of 390 combatants and civilians. One of the released Ukrainian soldiers, Dmytro Havrilenko, had an emotional reunion with his family upon arrival. "It was a tough 17 months, but everything is fine now," he told reporters. Further releases expected over the weekend are set to make the swap the largest in more than 3 years of conflict. Рад, ребята. Всем привет, ребята. Наконец-то дома. Да! Слава Україні! Все добре, вже вдома, вже в Україні. Ірочка, вже в Україні. Дай їй трубочку, будь ласка. Ну, ми все рівно вернемося туди ж і знову станемо в ряди, візьмемо зброю в руки, будемо захищати нашу неньку Україну. Не дамо тим гадам, іначе не можу сказати, щоб вони йшли і нищили наші землі, наших дітей, рідних, близьких. Ми все рівно будемо стояти. Прикордонники пошли. Так, пацани, вот так вот стоїмо, прикордонник. Там загальне фото. От туди. Лицем туди, хлопці, за мною. Так що, дідусю, вітаю тебе. Спасибо, Тебе ще на бабуся. людинку тут найбільше чекав. Так що ми з тобою вже, бабусі, дідуся. Дякую за приємні новини. Підходьте для групового фото. Все, давай. Слава Україні! Слава нації! Україна! Україна! Тимур! Папа! Папа! Ай, пропустіть мене! Все буде добре. Як довго дочекалися? Півтора року. Давай ми. Добре, не плач. Скільки були в полоні? 17 місяців. Потреба була для Маринки. Підрозділ... Як себе зараз почуваєте, в першу чергу? Шокований, чесно, дуже. То були тяжкі 17 місяців, дуже тяжкі. Але все добре. Наче знайомилися десь, може, зустрічався. Хлопці, не бачили такого. Хлопці, не бачили 151. Алло. Ви не знаєте? Вибачте. Дивіться в інтернеті, листайте. 10, ні, а це 70. А чуєте, ви в якій колонії були? Торез? Так ви можете... Вдома дуже радий, що повернувся. Я навіть не знав, що я повернувся, чекав. Дуже кожен день молився, Бога просився, що повернулися всі хлопці наші, і ми повернулися до хати. Хлопці, вам велика подяка і шана. Я смотрю, 46-я, ну не узнаю. Ні, Ну не узнаю. я був біля...
Former NATO Supreme Allied Commander James Stavridis advocated reviving the Cold War's largest military exercise, Reforger, to bolster Europe's defences and deter Russia. According to Stavridis, the return of the practice of large-scale exercises will help NATO demonstrate its readiness for possible conflicts and increase the combat readiness of its allies. He recalled that Reforger, which means return of troops to Germany, was first launched in 1969 and was held annually until 1993, after which it was suspended with the collapse of the Warsaw Pact. The exercises involved tens of thousands of troops, mostly Americans, some 400,000 of whom were stationed in Europe at the time. Their goal was to quickly move forces to Western Germany in the event of war with the Soviet Union. Stavridis says that now, given the rising tensions, it is time to reactivate such activities. In a Bloomberg column, he identifies 3 key factors that justify the return of Reforger. The first is the conflicts in Georgia in 2008. Ukraine and the growing concerns of the Baltic and Finnish sides regarding the Russian military presence. The second is the increase in military spending in Russia, where over 7% of GDP is allocated to defense, as well as the active actions of Russian President Volodymyr Putin, which, according to the expert, are unlikely to cease in the near future. The third is Europe's awareness of the threat from Moscow and the readiness of US allies to strengthen their defense, including holding large annual exercises. Stavridis emphasizes that such exercises could not be just training, but full-fledged rehearsals of real combat scenarios with the possibility of command at all levels and operational control of troops. He also suggests distributing responsibilities for participating countries in the exercises. Turkey, ground forces; Great Britain, the naval component; Germany, air and missile defense; Belgium, special forces; Italy, protection of the southern flank; the Netherlands, the northern. As for the US role, he believes its tasks should include intelligence, cybersecurity, satellite communications, artificial intelligence, and unmanned systems.